दुबावीत सोहम नायक हाचे आड वट्ट 5 गुन्यांव नोंद जाल्यात। मात तातूंतल्या पयल्या प्रकरणांतल्या पिडीतेन न्यायालया मुखार हजर जावन सोहम आड आपली कसलीच कागाळ नाशिल्ल्याचें स्पश्ट केलें। इतलेंच न्हय जाल्यार कागाळ दाखल करपा खातीर आपल्याचेर दबाव हाडिल्लो अशेंय ताणें स्पश्ट केलें। न्यायालयान सुनावणे वेळार हो जबाब नोंदयला अशी माहिती सोहम नायकाचे वकील एडव्होकेट अमेय प्रभुदेसायन दिली। सोहम नायकाची आमी एक एंटिसिपेटरी बेल फायल केल्ली थोडे दीस पयलीं। ती तातूंत इंटरीम प्रोटेक्शन आमकां ग्रांट जालें टील डिस्पोजल ऑफ द केस। ती आज सी आयली आमकां की पुलिसांनी सरळ येवन कोर्टाक सांगलें की आमकां ताची कस्टडी नाका। सो कस्टडी नाका म्हणून आमच्या एंटिसिपेटरी बेलाचो पर्पज सर्व जालो की आमकां अरेस्ट जावची ना। सो आमी ती बेल विथड्रॉ केली। एडिशनल एक खबर सांगपा म्हणल्यार तातूंत जे विक्टीम चली आसा जाणी कंप्लेन केल्ली ते इंटरव्हेन्शन घेवन आयिल्लें। ताणें सरळ सांगलें की आपल्याक कांय कंप्लेन ना, आपल्याक कांय एलिगेशन्स नाशिल्लीं। आय वॉज प्रेशरायज टू फायल अ कंप्लेन आनी आपणें फॅक्च्युअल कितें सिच्युएशन आसा तें कोर्टा मुखार आपलो जो मॅजिस्ट्रेटा मुखार स्टेटमेंट जाला तातूंत आपणें एक्च्युअल सिच्युएशन कितें आसा तें सांगलां। सो म्हजी एक एडवोकेट ह्या नात्यान हांव बेश्टो एक पॉयंट रेज करपाक सोदतालो की 5 ऑफेन्सीस सोमाचेर इन ऑल रेजिस्टर जाले। जातूंतलो फर्स्टच विक्टीम जो आमच्या कोर्टा मुखार आयला ताणें सरळ सांगलां की आपल्याक ताजे अगेन्स्ट कांयच कंप्लेनच ना आनी हो स्टेटमेंट जाला एक्रॉस द बार। सो ताणें सांगलां की आपल्याक कांय कंप्लेनच ना। सो हांव इतलेंच म्हणटा की प्रेशरायज करून कोणाकय एक 20 वर्सांचो तोय बी भुरगो आसा सो प्रेशरायज करून कोणाचेरय बी ऑफेन्सीस घालप आनी ताका टार्गेट करप हेंय बी कंप्लिटली तितलेंच रॉंग जितलें कोणाचेर ऑफेन्स करप हेंय जितलें रॉंग आसतलें तितलेंच कोणाकय टार्गेट करून ताचेर ऑफेन्स घालपूय हें तितलेंच रॉंग। सो ह्याय बाबतीन इन्व्हेस्टिगेटींग एजन्सीसांनी इन्व्हेस्टिगेट करचें आनी सारकें कितें म्हणटा तें तथ्य लोकां मुखार हाडचें इतलेंच हांव मागतां। मॅडम सोहम नायकाची बेल हें जालें ताका बेल नाका म्हणून सांगलें कोर्टान की जे विक्टीम आसले तेणें हें केलां स्टेटमेंट केलां की ताका प्रेशरायज केलां म्हणून अशें कितें जाता कितें जे वेळाचेर पुलीस स्टेटमेंट घेवपाक वता एलॉंग वीथ एनजीओ आनी कावन्सिलर आनी ताचे फॅमिली मेंबर्स ताचे घरांतल्यान स्टेटमेंट घेतला। क्वेश्चन ऑफ प्रेशरायझींग डजंट कम। प्रेशरायझींग म्हणटा ती एक एक्सक्यूज आनी म्हाका काय म्हणपाचें ना ते चेडवाचेर ताचो चॉयस तो। आमी ती बेल विथड्रॉ केली। एडिशनल एक खबर सांगपा म्हणल्यार तातूंत जे विक्टीम चली आसा जाणी कंप्लेन केल्ली ते इंटरव्हेन्शन घेवन आयिल्लें। ताणें सरळ सांगलें की आपल्याक कांय कंप्लेन ना, आपल्याक कांय एलिगेशन्स नाशिल्लीं। आय वॉज प्रेशरायज टू फायल अ कंप्लेन आनी आपणें फॅक्च्युअल कितें सिच्युएशन आसा तें कोर्टा मुखार आपलो जो मॅजिस्ट्रेटा मुखार स्टेटमेंट जाला तातूंत आपणें एक्च्युअल सिच्युएशन कितें आसा तें सांगलां। सो म्हजी एक एडवोकेट ह्या नात्यान हांव बेश्टो एक पॉयंट रेज करपाक सोदतालो की 5 ऑफेन्सीस सोमाचेर इन ऑल रेजिस्टर जाले। जातूंतलो फर्स्टच विक्टीम जो आमच्या कोर्टा मुखार आयला ताणें सरळ सांगलां की आपल्याक ताजे अगेन्स्ट कांयच कंप्लेनच ना आनी हो स्टेटमेंट जाला एक्रॉस द बार। ताणें सांगलां की आपल्याक कांय कंप्लेनच ना। सो हांव इतलेंच म्हणटा की प्रेशरायज करून कोणाकय एक 20 वर्सांचो तोय बी भुरगो आसा सो प्रेशरायज करून कोणाचेरय बी ऑफेन्सीस घालप आनी ताका टार्गेट करप हेंय बी कंप्लिटली तितलेंच रॉंग जितलें कोणाचेर ऑफेन्स करप हेंय जितलें रॉंग आसतलें तितलेंच कोणाकय तांचेरूय एक्शन जावचें। कित्याक अशें केलें म्हणटरीच केसी वाडत वता आनी तें आमकां नाका। कोणाचोय म्हणजे कोणाचेरय बलात्कार करप नंतर ताचे पिक्चर्स सर्क्युलेट करप हें रॉंग एज पर द पॉक्सो एक्ट। आनी पॉक्सो एक्ट इज इन फोर्स ऑल ओवर इंडिया। त्या भायर गोवा चिल्ड्रन्स एक्ट आसा। तर म्हाका दिसता की ट्रूथ वील प्रिवेल आनी जें जावपा जाय इट वील गो टू द लॉजिकल एंड।